عسلامة، مرحبا بكم يا أحلى وردات. نتمنى أنكم تكونوا الكل بألف خير. معكم نجلة ورجعت لكم اليوم فيديو جديد وفيديو مختلف. Donc ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo c'est une vidéo de routine cocooning où je vais partager avec vous plusieurs recettes et plusieurs DIY pour prendre soin de vous et de votre beauté. Donc n'hésitez pas à créer une ambiance cosy dans votre salle de bain dans le but de vous détendre et de vous relaxer pour se motiver et prendre ses routines et son rythme, surtout après le mois de Ramadan et après plusieurs jours passés dans la cuisine. Donc c'est le moment de prendre soin de vous et surtout vous reposer et oublier la fatigue. Donc sans trop tarder, خلينا نمشيو ensemble نشوفوا les étapes كاملين et les recettes que je vous ai préparées pour cette routine complète. دونك اول حاجه باش نبدا بها هي تنظيف البشره ونحي منها المكياج كله. لهنا باش نستعمل لا بروس نتاعي ان سيليكون دو شي لونا، دونك لونا 3، et باش نستعمل لو جيل نيتوايون من عند نيكسي، دونك لو نيتوايون على كريم فوتي. دونك لونا كيما تعرفوا سي ان سيليكون و elle est très très douce et surtout elle nettoie en profondeur sans agresser la peau. اذا كان ما عندكمش البروس نيتوايون تنجموا تغسلوا وجهكم نورمال باي غسول، المهم نحيو منه المكياج وهكاكا on prépare notre peau pour recevoir les soins. Donc une fois la peau elle est propre et démaquillée, je vais faire le sauna facial et préparer ma peau à recevoir le soin. Donc باش نستعمل هنا نزيد قطرات نتاع l'huile essentielle d'arbre de thé، donc الزيت نتاع شجرة الشاي الأخضر باش نزيد كلكو قطرات وباش نعمل البخار. دونك كان ما عندكمش لا ماشين هذيا vous pouvez utiliser tout simplement معناتها الماء سخون وتحطوا منشفة تغطيو بها وجهكم هكاكا تتنفسوا البخار الكل و ça permet d'ouvrir les pores et surtout purifier la peau et retirer toutes les impuretés منها. donc voilà انا استعملت هديه من الماركه كيرينيس، تلقاوها partout حتى sur Amazon تنجموا تلقاوها. وباش نكملوا مع التنظيف بعمق لهنا باش نحيو لي بوان نوار. استعملت لاسبيراتور بوان نوار اللي شريته من امازون. اذا كان ما عندكمش نجموا تستعملوا هذوما لي زاكسسوار هذوما اللي باش نحيو لي بوان نوار. دونك لهنا فيه plusieurs embouts avec la lumière bleue qui aide à apaiser la peau. باش نبدا ناسبيري. دونك استعملت لومبو صغير هذيا pour aspirer les points noirs qui se trouvent sur mon nez. Par la suite je vais changer les embouts pour aspirer d'autres zones sur mon visage. Donc il est très bien cet aspirateur, et surtout si vous avez la peau grasse, comme ça il vous aspire toute la graisse الموجودة sur votre peau. Donc il élimine les impuretés qui se trouvent dans les pores et supprime tous les points noirs et surtout les boutons d'acné et la graisse. Son effet de succion augmentera également la circulation sanguine, l'élasticité de la peau, il atténuera les rides et réduit la taille des pores. Donc بالإفي نتاع الامتصاص هذيا باش يحرك لنا الدورة الدموية وهكا من بعد يساعد على انه ينقص من التجاعيد الموجودة وبالطبيعة باش ينقص لنا من كبر المسامات. تنجموا تستغناو على المرحله هذه اذا كان ما عندكمش لاسبيراتور هذه نتاع البوان نوار، تكتفيو جست بالتنظيف العميق للبشره نتاعكم والا تنجموا تنحيو لي بوان نوار بالطريقه المستانسين عليها. On passe maintenant à la réalisation d'un masque exfoliant pour un joli teint effet bonne mine. Donc pour ce masque on va venir verser une cuillère à soupe de marc de café avec une cuillère à soupe de rassoul et après on va ajouter à peu près 5 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Donc on sait très bien les propriétés de l'arbre à thé qui possède vraiment des propriétés antiseptiques. Donc et pour mélanger le tout on va venir verser l'eau florale petit à petit jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse. دونك لهنا استعملت معلقه كبيره من نتاع القهوه، زدت عليها مغرفه نتاع غسول. نعرفوا كنا الغسول قداش يغسل بالبدا ويكون مرطب قشر البشره بالبدا. دونك باش نخلطوا الكل مع بعضهم بالماء نتاع الورد ونزيدوا عليهم 5 قطرات ابوبخي نتاع الزيت نتاع شجره التاي، نخلطوا حتى كي نتحصلوا على عجينه كيف ما تشوفوا معايا.
Alors je profite aussi pour vous présenter un masque pour les cernes. Donc il vous faut une cuillère à café de café et une cuillère à café de miel. Donc لهنا باش نحتاجوا اللي بالنسبه للهالات السوداء باش نقصوا منهم شويه. Donc نحتاجوا مغرفه صغيره من القهوه والمغرفه صغيره من العسل. Donc le café est très important, c'est un produit aussi naturel. Il est très utilisé dans les produits cosmétiques grâce à sa composition de vitamines, antioxydantes, de minéraux et aussi surtout la caféine. Donc c'est un produit très très recherché parce qu'il possède toutes ses propriétés et qui sont idéales pour faire disparaître la fatigue des cernes. بالنسبة للmiel, donc le miel il est connu pour l'hydratation en profondeur et surtout il éclaircit la peau. Du coup le fait de mélanger le miel avec le café vont vraiment agir sur toutes les couches de l'épiderme. Par la suite, on applique tout simplement les deux masques sur le visage ainsi que sur le contour des yeux. N'oubliez pas de faire des mouvements circulaires sur le visage pour exfolier la peau. On le laisse agir environ 20 minutes. Si vous pouvez laisser plus, tant mieux. Et après, on rince tout simplement à l'eau. دونك نتعداو توا نحضروا مع بعضنا ماسك باش نحيو بيه لي زامبورتي من الشعر نتاعنا، من الفروه نتاع الشعر. لهذا باش نحتاجوا الى معلقه صغيره من العسل، باش نزيدوا عليها معلقه كبيره من الملح ومعلقه كبيره من الغسول المطحون. دونك الغسول هو الطفل بالتونسي. On aura besoin pour ce masque d'une grande cuillère à soupe de sel, une grande cuillère de soupe d'argile en poudre, une petite cuillère de miel bio. Donc on va ajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'ail. Donc باش نزيدوا زوز مغارف كبار من الزيت نتاع الثوم. ونعرفوا الكلنا انه الزيت الثوم هو يساعد على معناتها تطويل الشعر. Et par la suite on va ajouter quelques gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé باش نزيدوا قطرات صغيره من الزيت الاساسيه نتاع شجره التي. Donc il faut savoir que ce genre de gommage va éliminer les cellules mortes, il va décoller les impuretés et tout ce qui est pellicule, il va purifier et stimuler la circulation sanguine au niveau de la cuir chevelu. Il va aussi participer à la repousse rapide des cheveux. Donc en ce qui concerne l'application, on va appliquer le masque, voilà, le gommage sur la racine et on va masser le cuir chevelu délicatement avec des mouvements circulaires pendant 10 minutes à peu près. On va laisser agir environ 30 minutes. باش نحطوا الماسك نتاعنا فوق الفروه نتاع الشعر ونبداو نعملوا في حركات دائريه، نمسوه بحركات دائريه لمده 10 دقائق، ومن بعد باش نخليوه يرتاح اقل حاجه 30 دقيقه، ومن بعد باش نغسلوا الشعر نتاعنا بطريقه عاديه بالشامبوا اللي مستانسين بيه. وبالطبيعه ما ننساوش الجوماج نتاع لو كور نتاعنا. للجوماج هذايا باش نحتاجوا 3 مغارف كبار من السكر، سكر دوكان والا تستعملوا السكر عادي. من بعد باش نزيد عليهم معناتها 3 ساشيات نتاع التي الاخضر بيو من الاحسن. ومن بعد باش نزيد عليهم مغرفه كبيره من زيت زيتونه والفيتامين او. لهنا الفيتامين او عملت دي كابسول تلقاوهم فاسيلمون في الفارماسي. دونك كيف ما قلت قطرات من الفيتامين او. باش نزيد على الميلونج نتاعي هذايا معناتها البن نتاع القهوه، وباش نزيد عليه مغرفه كبيره من نواه كوكو. هكاكا نخلطوا الكل مع بعض ونتحصلوا على تكستور granuleuse كيف ما تشوفوا. Donc comme j'ai dit, on aura besoin de 3 cuillères de sucre de canne, 3 sachets de thé vert, une grande cuillère d'huile d'olive, quelques gouttes de vitamine E, une grande cuillère d'huile de noix de coco et une grande cuillère de marc de café. On mélange le tout jusqu'à avoir une texture granuleuse. Une fois notre corps est bien mouillé, il faut frotter son corps par des mouvements circulaires.
Donc ce masque il va non seulement exfolier mais aussi drainer, donc il faut insister bien sur les genoux, les coudes. Moi je l'ai appliqué avec cette brosse de chez Bran. Si vous n'avez pas cette brosse, vous pouvez tout simplement frotter avec la main ou utiliser la moitié d'un citron comme vous voyez ici, donc pour bien exfolier la peau. Moi j'adore personnellement, trop ce petit gommage parce qu'il va non seulement débarrasser des cellules mortes mais aussi accélérer le système de génération de l'épiderme. Il va éliminer aussi les poils incarnés et surtout vous allez trouver une peau très hydratée comme la peau d'un bébé. دونك كيف ما قلت لكم الماسك هذايا ولا القماج هذايا باش ينحي لكم اكل الشعر اللي يبدا تحت الجلده وباش يرطب لكم الجلده بالكدا. من بعد باش نتعداو ونحضروا مع بعضنا الماسك اللي باش يغذي لنا البشره نتاعنا. للماسك هذايا باش نحتاجوا للعسل، بياض بيضاء، شويه ياغورت طبيعي والا قشده طريه وشويه عصير حامض. Donc on va réaliser ensemble un petit masque maison pour un effet bonne mine assuré. Donc c'est un masque pour donner de la fraîcheur à notre visage. Donc il nous faut un blanc d'œuf. Après on va ajouter une petite cuillère de miel, une grande cuillère à soupe de yaourt qu'on peut le remplacer par de la crème fraîche, un peu de jus de citron. Donc on va mélanger le tout jusqu'à avoir un mélange homogène et par la suite on va le déposer sur notre visage. On laisse agir pendant 15 minutes. Après on va rincer notre visage. Donc كيف ما قلت باش نحطوه نابليكيوه بفرشات اي فرشات عندكم، نحطوه على الفيزاج نتاعنا على وجهنا لمدة 15 دقيقة ومن بعد باش نغسلوا وجهنا عادي بالماء. من بعد باش نهتموا زاده باليدين نتاعنا ما ننساوهمش. لهنا باش نحك شويه يدي بشويه عصير نتاع قارص مع شويه ملح ولا سكر ونزيد عليهم شويه زيت زيتونه. دونك نبقى نفرك فيهم. Donc ici je partage aussi avec vous un masque coup d'éclat pour les mains, mais avant d'appliquer ce masque je vais appliquer un gommage à l'aide d'un citron, du sel et un peu d'huile d'olive. Donc je gomme bien mes mains. Donc وبالنسبه للماسك اللي باش نعملوا يدي انا قبيله افضل لي من الماسك اللي عملته لوجهي اللي متكون من بياض بيضه معها شويه عسل معها مغرفه كبيره من الياغورت والعصير نتاع حامضه، زدت عليهم كان مغرفه كبيره من المايزينا وباش نخلط الكل مع بعض ومن بعد نابليكيه فوق يدي. Donc en fait il me restait un peu de mélange de blanc d'œuf avec du yaourt, jus de citron et de miel. Donc j'ai ajouté juste une grande cuillère de maïzena. Par la suite je mélange tout et je viens appliquer le masque sur ma main. Je le laisse poser environ 30 minutes si vous avez le temps, ça sera bien. Par la suite je rince normalement mon visage ainsi que mes mains. Et enfin pour le dernier DIY, je vous propose un soin pour les cils et sourcils. Donc il suffit de mélanger une cuillère à café de gel d'aloe vera, 100% naturel bien sûr, avec une petite cuillère d'huile de raisin, quelques gouttes de vitamine E. Il faut mélanger le tout et appliquer ce soin sur les cils et sourcils avec une brosse chaque soir. En fait il s'agit d'un soin intense, vous allez voir et être surpris après quelques jours par l'efficacité. Donc voilà, vous connaissez tous les bienfaits de l'huile de raisin, l'aloe vera, la vitamine E pour tout ce qui est repousse. كيف ما قلت لهنا بالنسبه للشوافر نتاعي والحجبان باش نستعمل ماسك دونك يتكون من معلقه صغيره من جل الالويفيرا، زدت عليه شويه من معلقه صغيره من زيت الخروع وزدت عليه قطرات من الفيتامين او. خلط الكل مع بعضه ومن بعد باش نحطهم في ريسيبيون، حطيتهم في ريسيبيون كيف ما تشوفوا. من بعد avec une brosse نتاع ماسكارا تكون بطبيعه نظيفه نبدا نابليكي في الميلونج نتاعي على الشوافر وعلى الحجبان، نابليكيه كل يوم كل ليله وتو تشوفوا من بعد ايامات كيفاش يقويوا ليكم ويطولوا.
دونك واخر ايتاب باش نكمل بها لو سوان كومبلي ناتوريل نتاعي هو اني باش نابليكي زيت ارغان ونعمل بيه مساج لوجهي. دونك لو مساج فاسيال سي تري امبورطون pour l'élasticité de la peau, pour la circulation sanguine. دونك لهنا استعملت انا زيت ارغان، ما اذا كان عندكم الزيت نتاع التين الشوكي سصرا احسن خاطر فيه منافع اكثر. Donc la dernière étape, je vais terminer avec un petit massage avec l'huile d'argan. Mais si vous avez l'huile de figue de Barbarie, ça sera mieux parce que il a des vertus cosmétiques bien plus que l'huile d'argan. Elle est bien réputée et c'est un soin anti-âge très efficace. Elle est composée d'acides gras, de vitamine E, qui est très important pour le visage et les cheveux. Par la suite, je vais finir mon massage avec le roller de jade composé de quartz rose. Donc ce roller, il est très connu par son efficacité et surtout pour drainer les toxines, pour répulper la peau, lisser les rides et les ridules et éliminer les cernes. Donc le quartz rose du roller de jade, il aide aussi à améliorer l'éclat et l'élasticité de la peau. Kif ma qult, il aide à réduire l'apparence des selles et des ridules. Il dégonfle surtout le visage et le dessus de l'œil. Il apaise les tensions et le stress dans le corps. Il détend les muscles du visage. Mouhim, en fait, il a beaucoup de bienfaits. Donc, vous pouvez toujours finir votre massage avec ce roller. Donc, on arrive maintenant à la fin de notre vidéo. نتمنى أنها تكون عجبتكم وsurtout تكونوا استفدتوا من النصائح والDIY اللي حضرتهم معاكم. نتمنى أنكم تجربوهم، وإذا كان عندكم أي اقتراح ولا أي سؤال ما تنسوش تكتبوه لي في لي كومنتير. فوالا، نتمنى أنه الفيديو عجبتكم. سي سو لو كان نيزيتي با على لايكي أي على بارتاجي، وكانكم جديدين على القناة ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس كما العادة باش توصلكم كل فيديوهاتي الجديدة. نتلقاو إن شاء الله في فيديو أخرى، ومن هنا الوقت هنقول لكم بسلامة.